السلام علیکم۔ خالد مصطفیٰ کا اپنے تمام دیکھنے والوں اور چاہنے والوں کو سلام اور آداب۔ میں تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام ناظرہ میں۔ آج کا عنوان بہت دلچسپ ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو پسند کرتے ہیں اور جو کمنٹس دیتے ہیں، اچھے یا برے، اس ڈزنٹ میٹر۔ لیکن مقصد جو ہمارا ہوتا ہے وہ ہے آپ کو حقیقت دکھانا کہ بھئی حقیقت میں کیا ہو رہا ہے۔ اس سے آپ گھبرائیں نہیں، پاکستان کے سیاستدان اتنے برے بھی نہیں جتنے کہ پوز کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ دنیا میں اس سے زیادہ خطرناک سیاستدان ہیں، یقین مانیے۔ اور ہم اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ بھی اتنی بری نہیں ہے جتنی کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں۔ مجھے کوئی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں ویسے تھوڑی دیر بعد میں سوچتا ہوں کہ دیکھیے، آپ سب سے پہلے آپ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو دیکھ لیجئے، اسے کون لے کے آیا سب کو پتہ ہے۔ لیکن اگر جو لانے والے ہیں وہی انکیپیبل ہوں تو وہی پروڈکٹ لائیں گے نا۔ جو فروٹ جو آڑتی لے کر آتا ہے وہی بکتا ہے بھائی، جیسا بھی ہو، اچھا یا برا ہو، لیکن اصل ڈیپینڈ کرتا ہے آڑتی پر کہ وہ کیسا پسند کرتا ہے عوام کے لیے۔ اگر اچھے بھی فروٹ مل جاتے ہیں، سستے بھی مل جاتے ہیں، ہر چیز ہو جاتی ہے دنیا کے اندر، لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس سے گھبرائیں مت۔ اللہ تعالیٰ ضرور بہتر کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کچھ قصور پولیٹیشین کا بلکہ زیادہ ہے۔ اصل میں پولیٹیشین جو ہوتے ہیں نا، تو وہ اس سے کیا کوالٹی آپ کے نظر ذہن میں آتی ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ میری نظر میں تو پولیٹیشینز وہ ہوتے ہیں جو کہ میچورڈ ہو۔ مثال کے طور پر زرداری صاحب ہیں، میچورڈ ہو چکے ہیں۔ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ کیا کھاتے ہیں، کماتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ تو بھنڈی کھاتا ہے ویسے تو، لیکن یہ تو حوث ہے نا پیسے کی۔ پیسہ تو یہیں چھوڑ کے جانا ہے، اس نے بھی چھوڑ کے جانا ہے، ہر ایک ہم نے بھی چھوڑ کے جانا ہے۔ لیکن اب نواز شریف میچور ہو چکے ہیں تقریباً، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ عمران خان صاحب کے متعلق میں کیا کہوں، انہوں میں بھی بچپنا ہے، وہی چیزیں۔ تو یہ ضروری ہے۔ اچھا، آج کا جو ٹاپکس ہے نا بڑے دلچسپ ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ کیا الیکشن ہوں گے؟ اگر الیکشن ہوں گے تو کیا پی ٹی آئی پہ پابندی لگے گی؟ اور کون سی جماعت آئے گی جو حکومت بنائے گی؟ اور الیکشن چانسز ہیں کہ نہیں ہوں؟ اگر نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سوالات ہیں ہر ایک پاکستانی کے ذہن کے اندر۔ آج ہم تھوڑا سا جائزہ لیں گے۔ آج مجھے ایک پروگرام دیکھنے کو ملا، غریدہ فاروقی صاحب، میں ایسے ہی سمجھتا تھا لیکن اچھی وہ ہے صحافی، میں کہ واقعی میں تعریف کرتا ہوں کہ سارے خراب نہیں ہیں بلکہ اچھے لوگ بھی ہیں، آپ ڈھونڈیں تو سب کچھ مل جاتا ہے، اللہ بھی مل جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے کہ اگر الیکشن ہوں تو بھائی میرا تو یہ خیال ہے کہ دیکھیں، اس سے نہ کھیلے، ملک سے نہ کھیلے کوئی بھی۔ میری تو درخواست یہ ہے، وہ اس واسطے کہ جو رخ ہے نا ہواؤں کا، وہ وہی ہے جو 77 میں ہوا تھا، جب پاکستان کا سانحہ ہوا تھا جس میں ایسٹ پاکستان بنا تھا، بالکل وہی ہے کہ اب روٹے سیاں والی کہانی چلے گی، اور جناب والی سب سے پہلے جو ہوگا وہ عمران خان کو سزا دلوائی جائے گی کسی بھی طریقے سے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب سزا ملے گی تو لوگ سڑکوں میں نکلیں گے جو چاہنے والے ہیں، اور پھر چانسز ان کو ہو جائیں گے، جو حکمران طبقہ ہے یا جو طاقتور طبقہ ہے ان کو چانسز ہو جائیں گے کہ وہ کس طریقے کی گورنمنٹ لے کے آتے ہیں، کہ مارشل لا، سیمی مارشل لا لاتے ہیں یا سول اور مارشل لا کو مکس کر کے لے آتے ہیں۔ لیکن یہ سوچ لیجئے کہ آپ بغاوت جو ہوتی ہے نا، بغاوت یہ اس طرح کی کہ بغاوت ایک اندر کی بھی بغاوت ہوتی ہے، بغاوت ایسے اندر ہی ہوتی ہیں، ملک کے اندر ہوتی ہیں، باہر سے تو نہیں ہوتی نا، بغاوت اندر ہی ہوتی ہے ملک کے اندر۔ لیکن جو دشمن اندر بیٹھا ہوا ہے نا، باہر والے دشمن سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ ان کے رابطے دور تک ہوتے ہیں، اور اچھا بعض جو بغاوتیں ہوتی ہیں نا ان کے اندر بیوقوفی کا عنصر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر بیوقوف کو سزا دینا اور زیادہ حق بنتا ہے لوگوں کا کہ بھئی ان کو سزا دے، اس لیے کہ انہوں نے بیوقوفی سے اپنے ملک کو داؤ پہ لگا دیا۔ اب بات یہ ہے کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا سانحہ، اس سے پہلے ہم تو اسی کو ذکر کرتے ہیں نا۔ ایسے 500 آدمیوں کو ایون ٹرکی کے اندر اور مصر کے اندر خاص بہت دفعہ ایسا ہوا ہے، اور انہوں نے بغاوتیں اندر کی ہیں۔ جنگیں تو باہر سے ہوتی ہیں، بغاوتیں اندر سے ہوتی ہیں، تو اور ان کو 500 کو پھانسی دی گئی ہے۔ کوئی اب مرسی تھے، صدر تھے، الیکٹریکل انجینئر تھے، عمر قید دے دی تھی، وہ بیچارے مرے وہیں جیل کے اندر۔ یہ ہماری غریب ملکوں کی اور اسلامی ملکوں کی خاص طور سے بدنصیبی ہے کہ اچھے لوگوں کو کھو دیتے ہیں وہ جلدی۔ میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، عمران خان آدمی اچھے ہوں گے یقیناً،
लेकिन उनकी जो एक्शंस थे ना, वो उनको ले डूबे। सबसे पहले तो जब आप वो अहम ओहदे पे होते हैं ना फ़ाइज़, तो आप अपने भाई पे भी एतमाद ना करें। ये तारीख़ बताती है, हमारी जो इस्लामिक तारीख़ है, इंडो-पाक की, सगे भाइयों को भी उन्होंने फांसी दे दी। क्योंकि आप अपनी आँखें खुली रखें। अब देखिए, आज़म खान को आपने इतना चढ़ाया, अब आप ये नहीं कह सकते कि इसको बाजवा लेकर आया। बाजवा ने रिकमेंड कर सकता है वो 1-2 आदमियों को, लेकिन ज़िम्मेदारी आपके अंदर मैंने ये कमी देखी कि आप ज़िम्मेदारी एक्सेप्ट नहीं करते। उनका जो है ना, जो इमरान खान साहब का जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि मैंने जो एनालिसिस किया उनका साइकोलॉजिकल, कि वो हार नहीं मान सकते, क्योंकि शुरू से उनको हार मिली नहीं। जो लड़की चाहे उन्होंने मिल गई उनको, उससे शादी कर ली, अच्छी से अच्छा पैसे कमाए, सब कुछ उनको मिला, शोहरत, इज़्ज़त सब कुछ मिली। तो वो खुद कहते हैं कि मैं कभी हार नहीं मानता, लेकिन उनको बैड लक उनका अपनी जो उनके आदमियों ने उनको हरवाया। खुद खुद भी हैं ज़िम्मेदार, लेकिन असल तो उनको उनके आदमियों ने मरवाया। उसके अंदर मैं जो डॉक्टर, एक सो कॉल्ड डॉक्टर है ना अमेरिका वाला, इसका मैं सबसे बड़ा हाथ समझता हूँ। इसलिए कि जो लुक़मा देते हैं ना या कान भरते हैं ना, वो सबसे खतरनाक होते हैं। वो मुसलसल कहता रहा कि मुझे सब पता है अमेरिका का, आप करें, अमेरिका को मैं सँभाल लूँगा। वो चला गया है, अब वो सँभाल रहा है जिस तरह भी। साइफ़र जो लीक हुआ है ना, मुझे शक है, मुझे भाई कन्फर्म नहीं है, लेकिन मुझे शुबा है कि वो जैसे अमेरिका गया, क्योंकि उसके पास कॉपी थी। इमरान खान से बातों-बातों में उसने ले ली कॉपी कि सर आप छोड़ें, मैं करता हूँ काम। फ़ोटोकॉपी लगा देंगे, ये कह देंगे खो गया, क्या फ़र्क, कौन पूछता है? आप हुक्मरान हैं, आपकी बड़ी लोग मानने वाले हैं, तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उनको पता नहीं था कि गवर्नमेंट के जब अगर किसी जगह अटक जाए ना, करोड़ों रुपए निकल जाते हैं, लेकिन अगर फँस जाए ना गवर्नमेंट का, ये सबसे बड़े ड्रॉबैक है कि पैसे पे भी फांसी हो जाती है। ये मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन बिल्कुल हकीकत में बता रहा हूँ। मैं खुद भी गवर्नमेंट में रहा हूँ, तो मुझे पता है कि गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं ना, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। कागज़ी जो कार्रवाई होती है ना, बदकिस्मती से इमरान खान को तजुर्बा नहीं था गवर्नमेंट का। अगर ये क्लर्क भी भर्ती हो जाते ना, ये कर लेते काम, कोई सा भी, छोटा-मोटा भी, इनको तो बड़ा भी मिल सकता था। लेकिन इनके पास मैनेजमेंट की सलाहियतें नहीं हैं, इनके पास डिसीज़न तो ले लेते हैं ये, लेकिन दूसरों के कहने पे लेते हैं। हमेशा ज़िंदगी में याद रखें कि डिसीज़न वही कामयाब होता है। आप हर आदमी मैं तो खुद महसूस करता हूँ कि ज़िंदगी के अंदर जब मैं पलट कर पीछे देखता हूँ, जो मैंने फैसले खुद किए वो कामयाब रहे, और जिसके अंदर किसी का भी अमल दखल रहा वो नाकाम रहे। हर इंसान के साथ ही यही है। तो इमरान खान साहब को भी देखिए, और दूसरा इन्होंने, मुझे जो लगता है ना कि उनकी जो रेज़िंग तो अच्छी हुई होगी, खैर ऐसी बात भी नहीं, शरीफ आदमी है। लेकिन जिस तरीके से ये बात करते हैं ना फ़िरौनियत से, भाई मैंने तो तौबा करी, मुझ पे भी थोड़ी बहुत थी। अल्लाह ने वो ख़त्म कर दी, अल्लाह ने, मैं तो अपने अल्लाह और नबी के पीछे हूँ भाई। तो सबसे पहले आप मग़रूरियत अपने अंदर की ख़त्म कर दें, आजिज़ इंसान बन जाएँ। आज़ीज़ होती है ना, वो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। तो अब देखें, ठीक है, आप में रेज़िस्टेंस पावर तो बहुत है। देखें, आप 40 दिन, लोग समझ रहे थे कि 1 दिन जेल नहीं जाएँगे रहेंगे, लेकिन आप 40 दिन से ज़्यादा रहे हैं। अच्छा, अब मेरा कहना है, अब बात अधूरी रह जाएगी, इलेक्शन अगर होते हैं और अगर पीटीआई हिस्सा लेती है, और लेना भी चाहिए, भले ही इमरान खान हिस्सा ना ले, कोई बात नहीं है, उसके पास वो हैं। लेकिन फिर मैं ये कहता हूँ कि अभी फिर गलती करेंगे, आखिरी गलती, कि इलेक्शन का बायकॉट कर देंगे, और फिर टर्मोइल शुरू हो जाएगा, और फिर वही जो 77 की कहानी है ना ईस्ट पाकिस्तान वाली, फिर वो शुरू हो जाएगी। ये मैं आपको लिख के दे दूँ। तो उनको चाहिए कि ये परवाह ना करें कि दूसरे लोग आ जाएँगे, नहीं, अपनी बहन को लग बना दें। और अगर पिरनी साहिबा को अगर आप पसंद करते हैं, तो आप उसको भी बना सकते हैं। लेकिन वो फिर रिस्क है थोड़ा, 90% रिस्क है आपके लिए। तो बेहतर ये है कि बहन को बना दें आप। बहन आपकी सिंसियर है, लॉयल है, शक्ल से ही पता चल जाता है। और वो कहते हैं कि मुझे तजुर्बा नहीं, कोई तजुर्बा तो आपको भी नहीं था, तजुर्बा तो आ जाता है। एक जो कुर्सी होती है ना, वो सबको सिखा देती है। तो पहली तो बात ये है। अगर इलेक्शन होते हैं, तो पीटीआई 7 अक्सरियत से जीत जाएगी, ये मेरी प्रेडिक्शन है, नंबर 1। अच्छा, और नून लीग का क्या असर होगा? नून लीग को वोट नहीं मिलेगा ज़्यादा इस दफ़ा, ये मैं आपको बता, क्यों? इसलिए कि उनके मुँह से निकल गया ना, ये बेवकूफ़ आदमी है। क्या एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं समझती कि ये तो लेगा इंतकाम, कोशिश, ये बेवकूफ़ी तो करेंगे, नवाज़ शरीफ साहब बेवकूफ़ फिर करेंगे, फिर जाएँगे बाहर। तो ये कोई भी यकीन नहीं करेगा इनको कि अगर शहबाज़ शरीफ ने कहा ना, उनके कहने पे इन्होंने वो कर लिया, तो वो मानेंगे नहीं, वो कहेंगे नहीं यार ये करेगा वही। तो इसका जो मुझे जो नज़र आ रहा है, प्रेडिक्शन मैं कर रहा हूँ आपको, गौर से सुनिएगा। नवाज़ शरीफ आएगा और सीधा जेल जाएगा,
اور जेल से बाहर नहीं निकलेगा। फिर कौन जीतेगा? वो जीतेगी जनाब वाली शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ जीतेंगे। शहबाज शरीफ दूसरे नंबर पे बनाएँगे, जो ज़्यादा सीटें दूसरे नंबर पे लेंगे, और तीसरे नंबर पे क्योंकि मैच्योर्ड हैं ज़रदारी साहब, बिल्कुल मैच्योर्ड हैं। उनका कोई नहीं, भिंडी खाते हैं बस, अपने जो अय्याशी-वय्याशी कर ली, शराब-वराब पी ली, लेकिन उन्होंने कोई आल-फूल नहीं बकते, वो तीसरे नंबर पे होंगे। और ये हुकूमत जो बनाएँगे ना इस दफ़ा, पीपल्स पार्टी, यही पीटीएम वाली है, पीपल्स पार्टी और नून लीग, और तीसरा वो जो मौलाना फजल रहमान, तीनों मिलके बनाएँगे। और जो ये हैं इमरान खान, इनको ये वार्निंग दे दी जाएगी कि आप बस चुप करके बैठे अच्छे बच्चों की तरह, और आप अपोजिशन में रहें। अगर आपका किरदार हमने अच्छा पाया तो नेक्स्ट इलेक्शन में आपको हम हिस्सा दे देंगे। ये भी खबरें आ रही हैं कि 18 महीने के लिए जो नई हुकूमत आएगी 18 महीने के लिए दे देंगे, और 18 महीने के बाद अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो कंटिन्यू करेंगे, और नहीं तो फिर वो उनको दे देंगे, पीटीआई को दे देंगे। ये फैसले हुए हैं। अब दूसरी बात ये है कि अब इसका थोड़ा-सा मतलब जो रिस्की फैक्टर है ना, कि ये हो सकता है कि ट्रिगर जो है ना वो वहाँ पे है कि अगर इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेते इमरान खान, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि बेवकूफ़ी के अंदर तो मास्टर हैं ये। अगर इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया तो लाज़िमी बात है फिर तोड़-फोड़ होगी, जलाओ-गिराओ होगा, लोग मरेंगे, और फिर वो दूसरी कहानी 77 वाली जो मैं कहता हूँ, वो शुरू हो जाएगी, और फिर 10 साल के लिए अपने आराम से सेफ हो जाओ। भई देखें, बात ये होती है कि अब जो ये करने पे आए ना, ये बात बिल्कुल सही गरीदा फारूदी फरमा रही थी कि करने पे आए, जैसे आजकल डॉलर को कंट्रोल किया है, तो 1.5 साल तो शहबाज शरीफ के पास भी गवर्नमेंट रही, लेकिन जो ताकत जिनके पास है वो तो थे ना, वो क्यों नहीं उनको गवर्नमेंट में क्यों नहीं शामिल कर लेते? उस तबके को गवर्नमेंट में शामिल कर लें, उनको इख्तियार दे दें। उन पर असला तो होता है, उनको इख्तियार दे दें कि भाई आपने मुल्क में सख्ती करनी, माशी इनकलाब लेके आना है। उनके बस का नहीं है, पॉलिटिशियन के बस का नहीं है। आप लोग जो है ना, आपकी मैनेजमेंट भी सलाहियतें अच्छी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी सलाहियतें अच्छी हैं, आप उनकी हेल्प करें एक तरह से। ये लोकल तो कर सकते हैं कि स्कूल कच्चे का बना दिया, पक्का कर दिया, दीवार गिर रही थी वो उठा दी, बच्चों को दाखिला दे दिया। लेकिन जो सख्ती होती है ना माशरे के अंदर, सख्ती वो आप ही लेके आ सकते हैं। ये इस तरह नहीं मानेंगे, ये लातों के भूत हैं ये।